الحمد لله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، يختص برحمته من يشاء وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه على سوابغ نعمه، وأشكره على ترادف جوده وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي طهر الله قلبه من الغل والحسد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون، قد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدري: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عباد الله، إن الشارع الحكيم هو الناصح الأمين. إنه يحذر أمته من الأمور التي تعود عليهم بالنقص في دينهم وفي دنياهم وفي مجتمعهم. إن هذه الخصال المذمومة التي حذر صلى الله عليه وسلم منها هي أساس الشرور بين المسلمين. إنها خصال ذميمة، إنها لم تفش في مجتمع إلا أفسدته وشتت شمله وفرقت كلمة أهله، وجعلتهم في قلق واضطراب، ونزعت من بينهم المودة والوئام. وإن من أشدها ضرارا وأسوأها عاقبة وأكثرها فشوا الحسد. إنه المرض القتال، إنه الداء العضال الذي ابتلى به كثير من الناس اليوم وقبل اليوم. إنه أول ذنب عصي به الله، إنه ذنب إبليس الذي بسببه طرده الله ولعنه وأهبطه من السماء، وقال له: رب العزة فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. عباد الله، إن الحسد من صفات أهل النفاق الذين امتلأتهم قلوبهم غيظا على المسلمين، وشرقوا بدعوة سيد المرسلين. إن الله وصفهم في كتابه العزيز بأنهم يحملون في طيات قلوبهم من الغيظ ما يجعلهم يعضون على أناملهم حقدا وغيظا على المسلمين. قال الله عز وجل: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم
وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال صلى الله عليه وسلم في النهي عنه والتحذير منه وبيان سوء عاقبته على المتصفين به: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. أمي الله تنو أمي بركة ستجي مسألة لا مانع لما أعطى. ni ala ye fɛn min di a ka jɔn min ma mɔgɔ tɛ se k'o kunbɛn dɛ. ni ala ye fɛn o fɛn ɲɛsin a ka jɔn min ma maa si tɛ se k'o bali ka se o jɔnsina ma, o se tɛ mɔgɔ si ye. n'o kɛra hɛrɛ de ye dugukolo kɔ kan diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ ala y'a ka jɔn min kanu ni hɛrɛ min ye ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ don a tigi nase o tɛ se. olu b'a la teliya de ka s'a tigi ma ka sɔrɔ o ma bɔ a kalama. nka kuma bɛ b'a la fo k'a fɔ ko k'a bali, ka d'a kan latigɛ masa ye a ɲɛsin a ka jɔn ma, maa si tɛ se k'a kunbɛn. wala mu'tiya lima mana. mɔgɔ fana tɛ se ka fɛn lase mɔgɔ ma ala ye fɛn min bali ka se mɔgɔ min ma, mɔgɔ tɛ se k'o lase o tigi ma dɛ. o mana kɛ diɲɛ hɛrɛ o hɛrɛ ye, ala m'a dan a tigi kama, a ɲɛsinna a tigi ma, nka ala m'a dan a kama. o kɔrɔ ye jumɛn ye? a tɛ s'a ma dɛ. a bɛ kunbɛn cogo min na a bɛ kunbɛn ten, ka d'a kan dali masa ma o kosina in dan a tigilamɔgɔ kama. ni adamaden ye nin faamuya i bɛ lafiya diɲɛlatigɛ kɔnɔ. i kan ka min sɔrɔ i b'o de sɔrɔ, i man ka min sɔrɔ i t'o sɔrɔ. n'i ye min sɔrɔ ala tanu n'o ye, i ka ala barikada n'o ye, i ka ala koɲuman dɔn n'o ye. n'i ma min fana sɔrɔ o kan'i tɔɔrɔ, i kana nimisa, i kana tɔɔrɔ, i dusu kana kasi, ka d'a kan a to si kun bɔ, ka d'a kan ala ma da i kama, i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ mun na? o de kɔrɔ ka da ala ka latigɛ la a hɛrɛ ma ani a tɔɔrɔ ma, o de ye limaniya ye. yakhtassu bi rahmatihi man yasha. ala ka hinɛ ye ala ta ye dɛ. a b'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a ka jɔn ma, a diyara le ala ye ka ɲɛsin a ka jɔn min ma. ala ka hinɛ a sirilen tɛ foyi la. a diyara ala ye k'a k'a ka jɔn sinɛ ɲɛ, a y'a k'a ye, a sirilen b'o dɔrɔn de la. nka ala ka hinɛ kelen kɔrɔ kɔfɛ a ka jɔn ye, ala ko hinɛ in ka to i bolo, hinɛ in ka sabati i kan, hinɛ in ka jidi i kan. o ko kɔni b'i yɛrɛ bolo, o b'i yɛrɛ bolo. ale b'a d'i ma don min a ma kɔnkuru kɛ ni mɔgɔ cɛ koyi. ayi, a ma mɔgɔw ka juguya lajɛ, a ma mɔgɔw ka teriya lajɛ, a ma mɔgɔw ka foyi lajɛ. a diyara le de ala ye ka nin hɛrɛba in si i ma, a y'a ɲɛsin i ma. nka min ye hɛrɛ in ka sabati i bolo, hɛrɛ in ka jidi i bolo, maaw ɲɛ ɲagalen bɛ hɛrɛ min na, ala ɲɛ ka jɔ o la, ni dɔ farali o ka don o don ka taa fɛ, ko bɛɛ lajɛlen kelen kelen ta o tile b'i yɛrɛ bolo. a ma setigi masa ala ka baaraw kɛ cogo ye. a ditɔ a ko kɔnkuru t'a la, diplôme ko t'a la, siya ko t'a la, jamu ko t'a la, ɲɛ ni ɲɛ n tɛ ni ɲɛ t'a la, wa ni maa tɛ sigi ka ɲɔgɔn ɲɛ sanna ka k'i ye, o masa tɛ.
ale de be fenke aka jonya jarai ka femi ka jomi go fen ala ko nema o ka dume o ka sabati e ka nyanama ka ko kono do de be faro ka dongodo ke laban ko nyuma na o kono o kore jumenye ka jiya soro ni o nema kono ka l'akhirah soro nema kono ala ko ko ni ko ne ga be be kelengelen bulu aqul in shakartum wala in shakartum la azidannakum ako ko ne ga to ko mawoma ne koni nyale ala kan nema e kero barkata baga e kaba e kerale ka ale ala kunymando baga e naka nema e kerale ala barkata baga e naka nema ala ko go elen e koni clara maw nyanya gale me femina o kotewa ale ala bayira mawla dongo do koni defo ya ka ko la folo kaw nyetala ni ala doni nga nema e tugobi aw nyetala kulola ne ala ni nga here e tugomi aw nyetala imajigine ala ye ninga nema e chogomi aw nyetala serana ne ala nye ninga nema e chogomi aw nyetala ne ka joyin ay dadgu mane ala ye ka tone ala ka nema kono chogomi yala aw nyetola ramadan chama examen maka dito ngan examen mimba a jidilila mo mi be gagner examen no mo ka dode kada kala o fana fa gal korne ba kono de ako wa qalilun min ibadi ash-shakur ko ale ala ya ka jonda ko ale bada madun don ko da madem mago sirile ala madem mago nyinin to ale ala bolo ko kuma chenyuman danye o kuma chenyuman danye o kuma herema danye o majigi danye o majigi danye o ala donin danye ngaw ka toba inale ala ya adama de magudlan ko adama dimba ka karo gele yake mo ma folo mina ko ale ala de ki banle ala tama joni mbolo ay fembe ke mo mi madara ala minya ka jonda ni ala de kuma kan ya ka jonga ma jonu be kisini ma limani a jong munu limani ara ala la kabanga ke barani mon ke bagay ru de be kisini examen te ke ala ka nema dito ala ka nema ka sabati ka dume ka folo ka laban ka jinya soronaye ka lahara soronaye o examen ngombe ganyo la ala de ko ka dogode ko ga dakan wa qalilun min ibadi ash-shakur. Très peu de mes esclaves seront reconnaissants avec mes bienfaits. Très peu d'entre eux. C'est notre Créateur, notre Seigneur qui parle ainsi. Très peu de mes esclaves seront parmi les reconnaissants. Qu'Allah nous épargne ces comportements de défiance à notre Seigneur. Nous avons tout à gagner en lui étant reconnaissants. Nous avons tout à gagner en nous soumettant à sa volonté. Nous avons tout à gagner en l'adorant dans la constance, dans la persévérance, dans la foi, dans la sincérité la plus absolue. Nous avons tout à y gagner. Car il en va du renforcement de son bienfait individuellement sur nous. Il en va de la consolidation de ses bienfaits collectivement sur nous. Qu'Allah nous donne un bon esprit, qu'Allah nous facilite une bonne compréhension de l'attitude qui doit être la nôtre dans la vie face à notre Seigneur. أيها المسلمون الإسلامي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. نيا حديثي حديثامي نانغا بجمع ولندا بنا بولي أكام. حديثامي ني الله صلى الله عليه وسلم أيا لك لأكا صحابوي.
hadisayna ni ladili kan dama dama wiye ala ka ciden ay ladili kan nu nyesi aka sabaw afolo folo ako iyyakum wa dhann fa inna dhann akdhabu alhadith ako nga sabaw mbe awladi kabo biski alima akana nyogon biski ade akana maw biski ade biski ali munde imam mo minye ka fem minke e kable hakilla tendro ka fo abe songa ke wale dudu ni aye ka ke ko ni abora biski alla o kera kene kan koy me maye ka ke da luyere fanate ibolo kale de yake alakra sallallahu alayhi wa sallam ni atigi biski anaye na mata katigi yeble na tarake mogore yaro ko yecheni ngede ya mina ma yecheni ngede ya lakale maw yecheni ngede kadaka kofe ere nana famia soro kafo jongo ala e amiri kafo karsa de ni ngede alete koyi alete ere amina makaba adoyere la yalla kali maw ye kaba yaro yecheni ngede wala kra sallallahu alayhi wa sallam ako nyebo jogo façon mununa de konu ne jogo ye ani islamiyat ta nyogon fe konu ne jogo ye ani salini sunte ta ani alabato teta kadaka salini sun ani alabato obe fara jogo de kan ka islame ke islame ngani islame sun mine ka salimine ka alabato mine ka jogo lafili ako jogo manan lafili ako islame ko conséquence directe be ga monye islame ko obe ba nyogona aw ni be ba ɲɔgɔn na seli tato aga ke ɲɔgɔn fɛ sun tato aga ke ɲɔgɔn fɛ aka jɛ ka hiji ke ɲɔgɔn fɛ tato aga ke ɲɔgɔn fɛ aw jogow ka ɲɛ ka taa ɲɔgɔn ma o de be no de farala seli ni sun kan ala ko de b'a to aw be kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'aw jogow tiɲɛna ka taa ɲɔgɔn ma hali n'a ye diɲɛ sali bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka diɲɛ sun ni bato bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ aw dusukunw be kɔ don ɲɔgɔn na ni fɛn min ye o de ye jogow tiɲɛni ye ka taa ɲɔgɔn ma ni ala ka ciden ka ladili kan fɔlɔ ye a kana ɲɔgɔn bisikiya dɛ a kana o kɛ dɛ ni a ye dalilu kɛnɛman sɔrɔ a fɔra a banna n'a ma dalilu kɛnɛman sɔrɔ a y'a fɔ ko ala de b'a kɛbaga dɔn ala de b'a tigi dɔn wa n'a diyara ala ye don min k'a tigi kɔ da fiɲɛ la k'a tigi yira i la o don ala b'a kɔ da fiɲɛ la k'a yira i la k'a sɔrɔ i ma foyi kɛ o b'a sɔrɔ i ma hakɛ kɛ jurumu ta k'a k'i yɛrɛ kan o b'a sɔrɔ fana i ma tiɲɛni kɛ ni balimaya don i ma tiɲɛni kɛ balimaya kɔnɔ ni sigi don i ma tiɲɛni kɛ sigi kɔnɔ ni service don i ma tiɲɛni kɛ baarayɔrɔ kɔnɔ ni jamana don i ma tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ a kana ɲɔgɔn bisikiya dɛ a ye ɲɔgɔn minɛ a filɛ nin ye o bɔra bisikiyali la n'o tɛ ka ban fɛn min dogolen don aw la o jɛlen don ala de ma a ye to ala kɔfɛ fo ala a ka diya ala ye don min na ka da kɛnɛ kan wa n'a diyara ala ye fana o don bɛ na ala bolo ala b'a da kɛnɛ kan mais san'o cɛ a ɲini n'o silamɛ fɛ a ka s'a yɛrɛ la a kana bisikiyali kɛ wala tahassasu ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallam a ye sahabaw ladi ka silamɛw ladi k'u kana ɲɔgɔn misɛya dɛ k'u kana ɲɔgɔn misɛya misɛya ye mun de ye kelen fila i bɛ mɔgɔ jalakili la kelen fila i bɛ mɔgɔ jalakili la ko fitini jalakili koba jalakili sigi jumɛn bɛ se ka diya o kɔnɔ fa ni den ni fa ka sigi tɛ diya a kɔnɔ den ni ba ka sigi tɛ diya a kɔnɔ cɛ ni muso ka sigi tɛ diya a kɔnɔ teriya tɛ diya a kɔnɔ baarakɛɲɔgɔnya tɛ diya a kɔnɔ sigiɲɔgɔnya tɛ diya a kɔnɔ jamana tɛ diya a kɔnɔ foyi tɛ diya a kɔnɔ n'aw tora ɲɔgɔn misɛyali la aw bɛ diɲɛ kɛ ɲɔgɔn bolo jahanama ye ka sɔrɔ aw ma don jahanama misɛya man ɲi ko fitini aw bɛ sɔgɔbi ɲɔgɔn nɔfɛ o tɛ silamɛya dɔ ye silamɛya bɛ jogo min ɲini silamɛ fɛ o t'a dɔ ye n'a b'a fɛ aw ka jɛw ka diya a kana ɲɔgɔn misɛya. Vous voulez vivre une bonne vie en compagnie des autres autour de vous? Ne soyez pas tatillons. Ne soyez pas tatillons. Ne tatillonne pas les gens.
Ne vous arrêtez pas sur les détails. Réservez votre colère, votre énergie aux choses importantes de la vie, mais laissez les petits détails. Laissez les détails des détails. Ça ne vous avance pas, ça ne vous grandit pas, ça ne vous fortifie pas. Au contraire, votre énergie va en pâtir. Votre intelligence va en pâtir. Et finalement, vous allez gaspiller toute votre vie dans des austérités, dans des hostilités inutiles. Ceci n'est pas nécessaire. Soyez grands en ne vous arrêtant pas sur les petites choses. Dans les amitiés, ne vous arrêtez pas sur les détails. Dans les fraternités, dans les familles, ne gérez pas les détails, laissez les petites choses. Avancez. Dans le pays, laissez les petites choses. Focalisez-vous sur les grandes choses. Avancez, avancez. Voilà ce que l'islam vous recommande. Et cela à travers les sages conseils de l'homme le plus important de l'humanité, le prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala tajassasu. Allah ka ciden sallallahu alayhi wa sallam aye kangar da ka sahabaw ye kulladi ku kana ɲɔgɔn espionner de to kana ka ɲɔgɔn espionner. O ye jumɛn ye? Ka ɲɔgɔn ka ko ɲɛɲini ɲɔgɔn kɔfɛ, ka ɲɔgɔn ka ko aw ko ko aw de ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'o kuma in faamuyara o kɔrɔ ye jumɛn ye? Aw de ye fa kelen, aw de ye ba kelen ye. N'o kuma in faamuyara o kɔrɔ ye jumɛn ye? Aw de ye du kelen kɔnɔmɔgɔw ye. N'o kuma in faamuyara o kɔrɔ ye mun ye? Aw de dafala ye ɲɔgɔn ye, aw de fanga ye ɲɔgɔn ye, aw de barikala ye ɲɔgɔn ye. N'o kuma in faamuyara o kɔrɔ ye jumɛn ye? Aw de bɛ ɲɔgɔn kɛ fɛn bɛɛ ye, aw de bɛ ɲɔgɔn bonya, aw de bɛ ɲɔgɔn kɔrɔtan. Wala kan kisi, aw de bɛ ɲɔgɔn buruja, aw de bɛ ɲɔgɔn dafiri, aw de bɛ ɲɔgɔn kɛ jugu sago ye. O bɛ sɔrɔ mun fɛ silamɛw? N'aw ye seli ni sun ta ka jogo lafili. Jogo lafili dɔ ye jumɛn ye? E ka baara de ye silamɛ ɲɔgɔn kɔfɛ ko t'olu ka ko ɲɛɲini u kɔfɛ, ka taa ɲɛɲini, ka taa sɛgɛsɛgɛ, ka taa ɲɛɲini. L'espionnage o tɛ silamɛya dɔ ye dɛ. Ni mɔgɔ min ka baarada don a da bila dɛ, ani seli ni sun tɛ taa dɛ. A tɛ bɛn Mamadu diinɛ kɔnɔ dɛ, kisi ni nɛɛma b'a ye. Silamɛya ye jogo de ye. Kana t'i silamɛ ɲɔgɔn si ka ko ɲɛɲini a kɔfɛ. Nka an yɛrɛ ka maakɔrɔbaw y'a fɔ an talen gosi bamanankan na ko sigiɲɔgɔn sɔnfɔ ye dalateliya de ye, ko ni sigi janyana ko bɛɛ dɔnbaga b'i dɔn. I ma besoin ka taa enquête kɛ mɔgɔ si kɔfɛ. Sois sincère avec tout le monde. I ka i dusukun i ŋaniya jɛya ka taa bɛɛ ma. Wallahi ni mɔgɔ mɔgɔ y'a biri ye, Ala b'o jan ka d'i ma. Ni mɔgɔ mɔgɔ y'a kuru ye, Ala b'o foni ka d'i ma. Ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'i ka to dibi la, Ala b'o de bila dibi la k'e bila yelen na. I ka kɔnɔnajɛya sara o de ye Ala bolo, ani i toli min kɛra Ala kɔfɛ. E kana taa foyi ɲɛɲini mɔgɔ kɔfɛ, e ka to Ala kɔfɛ. Ni fɛn fɛn dɔɔni, n'a dɔɔni nafa b'i kan, Ala bɛna k'i tɛgɛ kɔnɔ, i kana hali pressé. N'a dɔɔni nafa b'i kan dɛ, parce que Ala y'o fana fɔ an ɲɛna a ka Alikuranɛ ba kɔnɔ. A ko ale ye fɛn dɔw dogo an na pour notre bonheur en nous-mêmes. Il nous a dissimulé les choses superfétatoires, inutiles, complètement sans importance. Les choses qui, quand nous avons connaissance, ne peuvent contribuer qu'à nous nuire. Dieu dit que dans sa miséricorde, dans sa magnanimité, il nous dissimule ces choses-là. Regardez la miséricorde d'Allah. Pour que aka jɔn kana tɔɔrɔ, ni manamana kuma in filɛ n'a y'a mɛn a bɛna tɔɔrɔ, Ala b'a dɔgɔ a la. Pour que n ka jɔn kana tɔɔrɔ, ni manamana ko in filɛ nin ye n'a y'a dɔn a bɛna tɔɔrɔ, Ala b'a dɔgɔ a la. Ɔ Ala bɛ fɛn min dogo ile ka lafiya kama, e yɛrɛ bɛ wuli k'i bɛ to sɔgɔbi k'o ɲɛɲini, e y'o dabɔ i ka lafiya kama. Wala tajassasu, ne vous espionnez pas. L'espionnage ne fait pas partie de notre religion. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu peut tout. Confions-nous en Allah et restons derrière lui. Lui seul nous suffit. Lui seul nous suffit. Mais à condition que nous nous confions en lui et que nous restons derrière lui.
alakira sallallahu alaihi wasallam ako wala tahasadu alibi abeka mantun silamɛw waju abeka mantun silamɛw ladi ako silamɛw aw kana ɲɔgɔn hasidiya dɛ ko hasidiya tɛ o ni silamɛya tɛ bɛn dɛ aw kana ɲɔgɔn hasidiya dɛ hasidiya tɛ diinɛ dɔ ye hasidiya ni seli ni sun tɛ bɛn hasidiya ni hɔrɔnya tɛ bɛn hasidiya ni danbe tɛ bɛn hasidiya ni jogo ka ɲɛli tɛ bɛn hasidiya bɛ buna adamaden ka jogo a b'i jogo tɔ bɛɛ lajɛlen ni jogo ɲuman fɛn fɛn b'i la ni hasidiya don ni dusukun na hasidiya bɛ nana jɔyɔrɔ min ta i dusukun na o bɛ bonya i jogo ɲuman fɛn fɛn b'i la a b'a bɛɛ dafiri jogo jugu fɛn fɛn b'i la n'o ka dɔgɔ a bɛ dɔ fara o bɛɛ fanga kan hasidiya kelen b'o bɛɛ kɛ silamɛw a ye hasidiya kɛlɛ dɛ a ye hasidiya kɛlɛ n'aw dusukun ye n'a ye mɔgɔ ka hɛrɛ mɛn a ye nisɔndiya n'a ye ala de y'a k'a ye n'aw ka kan ka taa tigi fo a ye taa fo n'a ka kan ka taa aw ka nisɔndiya fɔ a ye taa fɔ a ye o tɛ foyi bɔ aw harijigɛ la ala bolo o tɛ fɛn fana fara a tigi ta kan ala bolo nka aw ye baara min kɛ o baara in ka di ala ye parce que mun na fɛn min ni a tigi hɛrɛ min n'a tigi b'a kɔnɔ ala de y'a hɛrɛ in k'a tigi ye n'aw taara tigi fo n'a ye walima a y'a ka nisɔndiya yira n'a ye o kɔrɔ k'aw sɔnna ala ta de ma o ye bato de ye o ye limaniya de ye o jogo ka ɲɛ de ye nka karisa ka hɛrɛ mɛn yɔrɔ min na sunɔgɔ tigɛra ka bɔ e ɲɛ la karisa ka hɛrɛ ye yɔrɔ min na a ka dumuni sigilen a yɛrɛ ɲinɛn'o kɔ karisa ka hɛrɛ mɛn yɔrɔ min na ni maa n'a mana bɛn o don tile kɔnɔ o maa bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko mun de bɛ karisa la mɔgɔ wɛrɛ ka hɛrɛ mɛnni o k'e kɛ nin cogo in na o kɔrɔ kabini o yɔrɔ la o tigilama kan ka dɔn ko ale dusukun ko banna de tɔgɔ de b'a la sa ko fɛn dɔ b'ale disi kɔfɛ n'o tɛ dusukun kɔni tɛ ka da ka hasidiya y'ale dusukun détruit ka ban pewu n'i y'a mɛn jɔn ka baara k'a bɛ minɛ ko dusukun ɲuman de don baara min bɔ dusukun ɲuman na o de bɛ se ala ma mɛ dusukun min n'a tiɲɛna a tolila kasa bɔra o baara tɛ kɛ foyi ye jango ka se ala ma a ye hasidiya kɛlɛ a kana sɔn hasidiya ka gɛrɛ aw la dɛ wa hasidiya ale de ye jurumu fɔlɔ ye min kɛra danfɛnw fɛ jurumu fɔlɔ min kɛra danfɛnw fɛ n'o ye iblis setanɛ dangale a tun bɛ alijana de kɔnɔ ka da ka ala bato n'a ka ala dɔn n'a ka ala ɲɛ siranɲɛ kan nka kuma min na ala ye an fa adama dan n'a y'o hasidiya o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ala y'a danga ka bɔ k'a fɔ a ye ka ban k'a gɛn ka bɔ alijana kɔnɔ ka jigin ka bɔ san alijana bɛ san kaba 7 de kɔnɔ a bɔ alijana kɔnɔ ka jigin dugumakolo kɔ kan ni cogo min hasidiya de don o kuma diɲɛ hasidi bɛɛ k'a dɔn k'u ka karamɔgɔ ye iblisa de ye diɲɛ hasidi bɛɛ k'a dɔn k'u ɲɛmɔgɔ ye iblisa de ye diɲɛ hasidi bɛɛ k'a dɔn k'u bɛ baara kɛla iblisa de ye diɲɛ hasidi bɛɛ k'a dɔn k'u ni iblisa de bɛ tɔn kelen na o ka jɛya diɲɛ hasidi bɛɛ ma n'o ye mɔgɔ min ma bonya ye o ye mɔgɔ min ma karama ye k'e ni iblisa de bɛ tɔn kelen na o kuma an b'a deli ala fɛ ala kana anw don o tɔn na ala kana n'aw kisi o tɔn ma ala ka dusukun ɲuman d'an ma dusukun bɛ tiɲɛ ni jogo minnu ye ala k'olu yɔrɔ janya an na an balima alisilamɛw hali bi ala ka ciden sallallahu alaihi wa sallam a bɛ ka a ka sahabaw a bɛ k'u waju jogo minnu man ɲi n'u ka ɲi k'u yɔrɔ janya la a bɛ k'u waju ka bɔ olu jogow ma a ko wala tadabaru a ko silamɛw aw kana aw kɔ don ɲɔgɔn na dɛ aw kana ban ɲɔgɔn na dɛ ni ɲɔgɔn faamuyabaliya donna aw cɛ n'a fɔra ka ban a ye ɲɔgɔn minɛ jamana kɔnɔ jamanadenw a kana ban ɲɔgɔn na dɛ ni ɲɔgɔn faamuyabaliya donna aw cɛ ko la ni ko nana min importanen don a y'aw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya misɛnninw a y'o to ye a ye ɲɔgɔn minɛ ka d'a kan fɛn bɛ fɛn min ni bɛɛ lajɛlen ka sini sirilen dɔ la bɛɛ lajɛlen ka bi sirilen dɔ la bɛɛ lajɛlen ka ɲɛtaga sirilen dɔ la a ye ɲɔgɔn minɛ nin bɛ mun yira nin b'a yira k'a fɔ silamɛya diinɛ dafalen de don ɲɛnɛmaya kɛko ɲuman de ye silamɛya ye ɲɛnɛmaya kɔni n'a kɛra ka ɲɛ a tɔgɔ dɔrɔn ko silamɛya o ma ye silamɛya bɛ silamɛ wele cogo min na
L'islam appelle les musulmans à resserrer les rangs à tout moment, et plus particulièrement à certains moments importants de la vie d'une famille ou d'une nation. Les rangs doivent être resserrés. Les fils et les filles de la nation doivent se donner la main. Les fils et les filles de la nation doivent se tenir comme un seul homme, en bloc derrière la nation, soutenir la nation, faire en sorte que par notre unité, que la victoire nous revienne, par notre unité, que le triomphe nous revienne, par notre unité, que toute la force et toute l'énergie indispensable à notre épanouissement futur soit garantie. Jamana silamɛw cɛ n'a muso, jamana silamɛ cɛ n'a muso, diinɛ y'an wele ka taa ɲɔgɔn minɛli de ma waati bɛɛ lajɛlen na. N'an ye kɛlɛw fɔ ka ban an ka ɲɔgɔn minɛ, n'an ye fɛnkoɲɔgɔnyaw fɔ ka ban an ka ɲɔgɔn minɛ, ni ko nana min importanen don an ka détails bila, min important n'o de bɛɛ ka hɛrɛ an ka ɲɔgɔn minɛ komi mɔgɔ kelen pe i komi an ka jamana bɛ lihalaya min kɔnɔ nin waati in na. Jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ, jamanadenw bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ komi mɔgɔ kelen. Mali de bɛ bɛɛ sanfɛ bi, faso de bɛ bɛɛ sanfɛ bi ala yɛrɛ kɔfɛ an ka ciden kɔfɛ. Fɛn fɛn bɛ Mali barika mɔgɔ si kana jɔ i ka kɛta la, fɛn fɛn bɛ Mali buruja ni maa o maa y'a kɛ i ka da la k'a fɔ i bɔra hɔrɔnya kɔnɔ, i bɔra diinɛ kɔnɔ. Ka da kan diinɛ ani hɔrɔnya ninnu bɛɛ ye fɛn kelen de ye. Ni mɔgɔninfin n'i kɛra k'i bɔyɔrɔ tiɲɛna o kɔrɔ k'i ka ɲɛnamaya tiɲɛna, n'i bɔyɔrɔ ɲɛna o kɔrɔ k'i ka ɲɛnamaya barikara. Wa jamana kɔnɔ ko o ko n'a nana ni bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn minɛ a ka da la k'a fɔ bi idinilahi ta'ala ala dun b'a dɔn aw bɛ tiɲɛ de kan, ala b'aw wasa, ala b'aw kɔrɔtan, aw bɛ fɔlɔ wa aw bɛ laban, wa ala b'a kɔ hɛrɛ d'aw ma. Jugu a bɛ so kɔnɔ de, du jugu bɛ du kɔnɔ de, jama jugu bɛ jama cɛla de, jamana jugu fana bɛ jamana kɔnɔ de. Ce n'est même pas la peine aw ka siran kɔfɛ jugu ɲɛ. N'aw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn minɛ ka ban banna kɔfɛ jugu ale tɛ don cogo si sɔrɔ a la, a tɛ minɛ cogo si sɔrɔ aw la. O tuma an ka kunnawolo a bɛ ala bolo nka a b'an yɛrɛ bolo. An ka wasa bɛ ala bolo nka a b'an yɛrɛ bolo. An ka kunkɔrɔta ni malidenya ye a bɛ ala bolo wa a b'an yɛrɛ bolo. Ni malidenw bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ ni ala sɔnna ma kunkɔrɔta y'an ta ye, an kana ɲɔgɔn nabila dɛ. Ala k'an ka jamana kisi, ala k'an ka jamana tanga, ala k'an ka jamana wasa, an ka jamana ala kana labila jugu ye, an ka jamana ala kana di juguw ma, an ka jamana ala k'a kɔrɔtan n'a ka diinɛ ye, ala k'a kɔrɔtan n'a ka hɔrɔnya ye. An faw ye sɛgɛn min kɛ ala kana kɛ fu ye, an mɔkɛw ye sɛgɛn min kɛ yaasa anw bɛ wolo hɔrɔnya kɔnɔ an kana wolo jɔnya kɔnɔ, ala kana'o kɛ fu ye, ala kana an bɔ hɔrɔnya kɔnɔ k'an segin jɔnya kɔnɔ. Ya Rabbi, ni maa ma ye jamana in kanu ni hɛrɛ ye ala ka maa bɛɛ lajɛlen dɛmɛ, maa ma ye jamana in kanu ni hɛrɛ ye ala ka maa bɛɛ dɛmɛ, maa ma ye jamana in kanu ni tɔɔrɔ ye, maa ma ye jamana in kanu ni burujali ye, maa ma ye jamana in kanu ni lakarili ye, ala ka maa bɛɛ buruja, ka maa bɛɛ lakari, ka maa bɛɛ kɛ walanda ye k'u di diɲɛ ma, diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka walanda ta dugu kan. Ala k'o kɛ, ala k'o kɛ, ala k'o kɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة تفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم
بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بخير اللهم فوفقه وأعن. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم فرد سوءه في نحري، اللهم فرد سوءه في نحري وأشغله بنفسي، واجعل تدبيره تدميرا، واجعله عبرة للمعتبرين، واجعله عبرة للحاضر والباد. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد من كيد الكائدين ومن خيانة الخائنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا عداوة كل عدو وبغي كل باغ وظلمة كل ظالم وظلمة كل ظالم وفتنة كل فتان وكيد كل كائد من الجن والإنس، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.